our God. And because there is none like our God, wala kita'y laing simbahon. Gawas sa tinunubuhin na Diyos, mag-iingon sa iyang napulong. So the Bible tells us that our God is Spirit. And because God is Spirit, that's why we have to worship Him in spirit and in truth. But again, sa ako ang ingon, itong bago pa ta, nagsugulan ng tuwiga, nga kinahanglan makahibaluta na musimba sa atong tinuod nga Diyos sa pamaagi nga iyahang desire sa ato, which is to worship Him in spirit and truth. But of course, in reality, daghan kayong mga pangita mo sa itong kinabuhi that can distract us from having a focus sa ato ang paghatag, sa atong undivided attention, sa ato ang pagsimba kaniya na makaingon ta, kini, maugyon niya ang tinutanay na mga pagsimba sa Ginoo. Because there are a lot of things that are going on around us, even sa ato personally. We are battling with so many things. Ako personally, ganyan ang experience ko, I was like, woo! So ako na mention ako kasi ko na I will be preaching, I will be worshiping God, but dahil distraction, I have to make it right. And I believe some of you here, perhaps ang bang tinggal diri, hapit dili kasimba, right? Bigit sa man diri, hapit dili kasimba karon adlaw diri. Oh, wow! I am surprised na, okay, nasiguro yung view. But tinagdanay na siya. Okay? But just have to fight sa unsa man ang mga babag sa atong kinabuhi. Because dili yun kabubutong sa Ginoo na ipaggang, i-hinder ato ang pagsimba kaniya. Imagine, usalang yun ang ipangayon sa Ginoo nga adlaw sa kasimana. And ato ba dyan i-allow ng mga butang ng mga makaimong tao? We can just handle this. We can manage this. We can set them aside. Right? It's not our priority. Because our priority is Him. Okay? Our God. So I'm so thankful that you are here this morning and you are really offering your praises. Yes, I know. Okay? Now, as a concerned believer of Jesus Christ, as a concerned Christian, I believe na agin na sa imo ang kasing-kasing una-una ang pangutana na asa man ta patulong. Where is our church going? What is our direction? At maupo na siya ang ginapangayo sa Ginoo. Because it's hard to imagine, being involved in a church or bisan man sa mga organizations na wala kay balo, anong i-appeal ka anak sa organization, sa group, labi na sa church, that you don't know where it is going. And I've been seeking God, and so far, God is starting to reveal to me that this is where we are going. Actually, churches should go to the same direction. Maura mag yun na direction ng yatag sa Ginoo sa tuwa. We are just crafting it in different ways. Right? So, early this year, ako ang ginapangayon sa Ginoo, and I'm gonna share that sa inyo soon, but not now. Kaya nga naman, I am just setting as a platform here para aton na siya mahisgutan. Okay? Kay importante nga makahibaluta unsa ang naga-drive nato, what is the driving force that enables us to reach our goal, to reach our vision. Okay? So last Sunday, if you were here, we started a brand new series which is Mauna i-impress sa Ginoo sa ko ang adon isgutan. Okay? Because I believe this is the best way to start it as we are setting a direction sa unahan. Which is, para makaabot ta sa ato ang kadulngan sa direksyon ng yatag sa Ginoo sa ato, kinahanglan ma-recall nato or ma-refresh ta sa purpose na gihatag sa Ginoo sa ato. Why do we exist as a church? Are we here only for Sunday? Para mag-worship sa iyaha? Para mag-study sa Bible? Para mag-pray? Para mag-fellowship? Okay? Or para sa mga
programs nga ato ang ginaplanuhan. Of course, kini sila importante ni sila ng mga elements that made the church of the New Testament, pero mao ba gyud ni ang ato ang pinaka-main thing? Is this our main thrust why we do exist? And again, ako ni siya ibalik. Okay? Sa mga natrila Sunday, nakabalo mo ani. And I believe that it was not only last Sunday that you know this. Okay? Dugay na mo, nakaibaluan ni But usahay na balimtan na to. Okay? So, ako, pakutan-unta mo. Without looking at your nose, without looking at to the left, or to the right, or to the front, sa likod, from your heart, scan your memory. Kung nakapantik na sa inyong mga kasing-kasing una-una, you can easily recall it. Unsa man ang ato ang pinaka-purpose nganong ga-exist ang Grow Point Bayawan. Say it. We exist for what? Ay kaulaw. Kinahanglan makaibalutani kaya naman this is our mission. This is our purpose. Because we might meet someone one day, pamatanong ta, unsay purpose sa inyong church? And hindi ta ka tubag, maulaw, tanoy, kaulaw kayo sa itong simbahan. So, ako na ibalik. Say na Sunday na ganito na itong isgutan, pinangarap ko na diri sa dumpling. Ayaw mong lingi. Pero malimot rin yun ta. So, that's why, hindi na nato na siya ibutang ra sa papel, hindi na nato po ibutang ra sa una-una, ato yun, ibutang sa itong kasing-kasing so that anywhere, whatever season in life, whatever the situation that you face, kayo baluta, nganong naata diri sa simbahan. Kaya kung wala na kayo baluan comfortable na ta every Sunday, which is come here to meet together and sing praises to God and listen to the sermon and fellowship. So what is that purpose? That's our mission as a church. We exist. We exist again. Ato kung hindi ka maulaw, recorded yan na. Paulaw ta, i-play na sa YouTube. Hala, Grow Point Bayawan, huwag kayo galo. Kung sa ilang mission. Right. Let's say together. Ready, go. We exist to glorify God by making disciples in the spirit of love. Okay, kini ko mga grupo. Ayaw mong pakilabot ha? Atong tanawang kinsay maayo. Ready, go! We exist to glorify God by making disciples in the spirit of love. Ayaw dyan yung kalimti. Manumpagin mo sige mo, malimot mo. Okay? The reason why we don't practice it because we forget it. Alright? Kini nga group. Ready, go! Okay, na mga tao sa lingkod, ay nyo kalimti ha? Alright, ibugtak yun na sa mga kasing-kasing magunaw na. Na ang mga tao sa lingkod, ato ang pilon. Alright, kamot yape, ay mong palupig. Ready, go! Wow, amazing! Palakpakan ang tato pag-lingkod. Now, karisaitan. Pero kinahanglan ato ginamit makasabota. So that wherever we go, we remind ourselves times of, I am existing for the purpose to glorify God by making disciples in the spirit of love. So we get conscious of our purpose. And it's important that we are purpose conscious. Otherwise, we are purposeless. Okay? So, that's our mission statement. Don't forget, ang mission statement sa Grow Point Bayawan na ato diri sa kalibutan para maghimo og mga tinunan to multiply ourselves, to make disciples of Jesus Christ. And what drives us, unsay ato ang motive to make disciples is because we love God. Okay? Because we love God. And why do we love God? Because He first loved us. Right? So, mao na itong purpose, and if kung kay balutaw sa itong purpose, now, makaset ang direction.
Kaya nga naman, ang atong direksyon dapat in line sa atong purpose. And the reason why we are pursuing to reach that direction is because mauni ang ato ang purpose. Okay? So don't forget that. And I gave this general principle sa ato ang series. And I hope this should challenge us. Dili ni siya panghadlok, panghulga. But challenge na siya sa ato ang nga simbahan. Para ato ang yun i-fulfill ang purpose na gihatag sa Ginoo. Otherwise, it's very scary. Right? What is that statement na gihatag na Sunday? Please read together. Kasabot bataan na ang simbahan stops existing as a church kung wala na nag-fulfill sa iyang purpose. So time to evaluate ourselves. Time to examine sa ato ang simbahan. Kumusta man ta? Are we making disciples? Are we evangelizing? Are we helping people na mag-build ilang faith? Because if wala na siya nato ginahimo, then that's scary. That means we are not actually being the kind of church that God wants us to be. Because ang church nag-exist kay na siya yung purpose. Imugna sa Ginoong simbahan kay na siya yung mission. Ang mission sa simbahan is to make disciples. But of course, I understand that even though how many times na siya na to madunggan, kahibalutaan pero there is always a tendency for us na ma-divert sa ato ang focus ang purpose. Ma-distract ta because daghan nga mga butang sa itong kinabuhi na makainom ta maka-distract sa ato ang pagtuman sa unsay ihatag sa Ginoo mga katuyuan sa atong simbahan. Be it personal na itong struggle sa atong pamilya, sa mga estudyante, sa ilang pag-eskwela, daghan kayong mga demands sa mga nagatrabaho, sa mga kaguliyang sa kalibutan. They can distract us from our purpose. But again, dili na siya makikabubuton sa Ginoo nga magpadayon ta diha. That's why whenever we see ourselves that is being, deviating or tipas na ta, kinahanglan ta mubalik, and the way for us na makabalik ta sa atong purpose is kinahanglan ma-refresh ta sa perspective sa kinabuhi. So that's why, ang ako ang gihatag na principle una last Sunday, the way for us to get back to the right track, based sa atong pasok na gilantaw last Sunday, which is ang testimony ni Isaiah, because si Isaiah, itawag siya sa Ginoo nga prophet to proclaim judgment to the land of Judah. But before siya ni-proclaim sa judgment to the land of Judah, gitagaan siya sa Ginoo or tugutan siya sa Ginoo na maka-encounter o very, very unusual experience niya sa iyang kinabuhi. And so, maka-learn po ta sa iyang encounter, sa testimony na, in order for us to recapture our passion para sa pag-fulfill sa purpose ng yatag sa Ginoo sa tuwa, is kinahanglan ma-refresh po ta aning area, which is number one, we are to be refreshed, or we need to have the fresh perspective. Okay? Fresh perspective. Bagong mapanlantaw. Actually, naanataani sa una. The moment ka na Christian, I believe, na-experience natin, di ba, pagka-Christian nato, God changed the way we see things in life. The way we see ourselves. The way we see other people. The way we see life. Ang situation, ang mga circumstances, ang palibot, even the physical world. And the way we see God. Na-change. Right?
So it's important for us na ma-refresh ta sa pananaw nato sa ato ang kinabuhi, sa mga butang-butang na nahitabo sa ato ang kinabuhi. Alright? And the best way for us to be refreshed sa ato ang perspective over things is to be refreshed sa ato ang perspective or view or vision sa Ginoo. Okay? Kinahanglan makahibalo ta. Kinahanglan mahatagan kita og bago nga pananaw, marinig atong pagtanaw sa ato ang Dios. Alright? So, pinsa man ang ato ang Dios nga gialagaran. Right? Before the Christian, atong pananaw sa Ginoo, well, He is just somewhere up there, perhaps sitting on the cloud, as a deity who is powerful. Pero limited rin itong perspective, atong pagtanaw sa Ginoo, until na nakaila kita kaniya by looking at the Word of God, na widen atong perspective kung panay ta, ay, ngani diyan ato ang Diyos. So, muna siyang encounter na Isaiah. Before Isaiah was given the purpose to become a prophet sa land of Judah. And that's a powerful principle we've learned from him. Why? Because sa Isaiah, when he was on the temple, okay, earthly temple, is nakita niya ang ginagaya siya sa Ginoong vision, which is the heavenly temple. O niya, sa iyang pagtakla sa taas, i-open sa Ginoo ang iyang mga mata o nakita niya, kinsa iyang nakita? Nakita niya ang Diyos. Okay? In the year that King Uzziah died, in Isaiah chapter 6, I saw the Lord. Nakita niya ang Ginoo. And pagtanaw niya sa Ginoo, ang Ginoo, hapog kayo, majestic. Bisan man, he was serving the earthly king. God opened his eyes to realize there is someone up there who is the King of Kings and the Lord of Lords. And we need to be reminded, anak, sa ato ang kinabuhi. Now, by the way, we as Christians, we are not just simply called to salvation, but we are called to service. And gitawag kita sa Ginoo to fulfill that purpose niya yatag, which is to fulfill the Great Commission. And that person or that being na naghatag nato is not an ordinary being. He is supernatural. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Now, kung maka-realize na niya, ma-refresh na, then we come to our senses na, so my life is totally accountable to that being up there because He has the authority over my life. He is the master of my life. So, please be reminded na atay King and King of Kings, Lord of Lords na kinabuhi. No, we are accountable sa akong kinabuhi and we are to fulfill what He has commanded us to do. Right? And dili nato na siya i-take for granted. Hari niya siya sa tanang hari. We are His subjects. We are part of His kingdom. Right? And not only that, when Isaiah saw the Lord, nakita po niya ang mga angelic creatures that remind him, you know what? If the people of the world has lost this, what a rebuke, because even the angelic creatures in the throne of God, 24/7, busy, doing what they are called to do, which is ang pag-worship sa Ginoo, pag-serve sa iya. So he saw the seraphim sa throne sa Ginoo, na nagalibot-libot, I don't know how many. Mo naging Isaiah, okay, I saw the seraphim, these angelic creatures, they are busy worshiping God. Okay, describe niya, each one of them has 6 wings. 2 of their wings, i-cover niya ang ilahang, i-cover nila ang ilahang face. Ang 2 nilang wings, i-cover nila ilahang feet. And then ang 2 nilang wings, naglupad-lupad sila. The first 4 wings there, actually, is the symbol of worship. They dared not to see directly the glory of God, and they served God in humility. And then the fourth, or the other pair of wings, nag-symbolize of service. So our primary calling, actually, dili lang siya sa mga angelic creatures, but even sa kita ng mga tao.
these angelic creatures are even doing this, how much us, kita, ng mga Kristohanon, worship God, serve God. Don't forget that. That should be our response sa ato ang pagkailakid sa Ginoo. Is the King of Kings, must worship Him. Ako na istorya kanina sa atong congregation, nalipay siya, 9 times hindi siya kasimba. Pero gandang siya sa Ginoo, makasimba siya, nalipay siya sa Ginoo, nakasimba siya kanya, kaya ang ayan siya kaya ang Ginoo pastor ng simbahan. Mas tinag-anay na. Tingin ka pag-istorya, ayan siya na, kasimbahan na itong Ginoo. So muna, bisag na yung mga panahon sa itong ginabuhay, malayan ta, ato siya na siya, i-fight, di kita magpadala sa kaluyahon. Kung naano may mga circumstances na makimunta, this is not between life and death. We have to really fight against it. Why? Because God is worthy of our worship. And not only is worthy of our worship, He's worthy of our service. Okay? So don't forget that we are called as Christians not only to be part of His family, luwas na, but luwas kita sa Ginoo para ato siyang simbahon, o ato siyang alagaran. Dili ta magkaluyan ng magsuon. Right? Now, not only He saw that wonderful, spectacular vision, napay naing experience sa Isaiah, na siya nadunggan along with the seraphims na naglupad-lupad. Nakadungong siya na sila nagasinggit, nagadaig sa ngalan, or nagadaig sa Ginoo. They heard powerful voices na nagingon, Lord! 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 Okay? Not Lord, Lord, but Holy, Holy. Amen. Okay? Di ko sila, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo. Okay? Holy, holy is the Lord God Almighty. The earth is full of His glory. Imagine that, ang atong Diyos, perti kabalaan. So in other words, kung makarealize na yun ta, unsa kabalaan ng Ginoo, makinutas na mong galing ng Lord, unsa Juday ko ka-unworthy. Okay. Si Isaiah, nakita niya ang Ginoo na hari, iserbisyuhan, sa mga angelic creatures na nakadungog siya, then ang Diyos balaan sa iyang pagpuyo sa land of Judah, ikat comfortable living with people na mga prosperous, because their land was prosperous under the reign of King Uzziah, but the life was going or spiraling downward. Morally wise, taot kay sila. And, you know, kung wala tayo makita na standard, we get comfortable, we think, it's okay. Okay? Everyone is doing it, majority is doing it, it's fine, until we see a standard. And here comes our standard, the standard of God's holiness. Si Isaiah, nakita siya, palaan ng Diyos, wala yun ni usog, wala yun even magbaba ang standard sa Ginoo. Niingon ang mga angelic creatures is what it was not just, a showing off to Isaiah, but it was their daily duty na ginahimo na nagasinggit sa kabalaan ng Diyos. So si Isaiah, nakarealize siya, grabe, ingani ko ay kabalaan ang Diyos. And looking at himself, kita niya yung kagalingon na wala-wala siya. Right? So guys, despite of what's going on in the world, and even though, kita na to nga murag daghan na kaayong mga makingunta compromises sa mga nagalain na aspects sa kinabuhi sa tao, don't forget, as Christians, we should not give way or give in or maybe mingle ta sa mga ingani nga pamahagi nga sistema sa kalibutan, because ang ato ang standard na gapabilin ang pagkabalaan sa Diyos, and we are to live padayon sa pagkabalaan sa Diyos, and we are to fulfill God's purpose. And in order for us to fulfill God's purpose, we have to be different. We have to be blameless sa atong testimony.
Kay isod kayo na mo-fulfill ka sa Great Commission nga gihatag sa Ginoo, pero ang imong kinabuhi suwahi supak opposite sa unsay imuhang gipabuhat sa Ginoo sa imuha. So Isaiah being called to be a prophet, i-confront siya sa Ginoo sa holiness sa Ginoo so that makita niya yung kagalingan. If I am to be called by God, but I have to be this kind of person. I have to live according to this standard, right? So we need to see God with the eyes of faith. Okay? I just don't want us to, having that, wonderful emotional experience sa ato ang kinabuhi. Or even mag-Sunday na ata diri, wow, nito kayo at experience emotionally, makahilak ta, pero let's go beyond that. We are to see God with the eyes of faith. We might not be like Isaiah, na naadyo siya literal na vision na nakita niya na the heavens were open, nakita niya ang heavenly throne, nakita niya ang Diyos na nagalingkod sa trono with His robe, filled the temple, o nakita niya ang mga seraphims, nakadungog siya sa mga angelic creatures. We might not be like that. We might not have the same experience, pero we can see God pinaagi sa ato ang mata sa pagtuo. Okay? We have the eyes of faith, which is more nag-ingon sa Ginoo sa ato nga, we are to live by faith, not by sight. Okay? And how can we live by faith? How can we see God through faith? We need the lenses. We need the spectacles. Kinahanglan ta og eyeglasses na ato ang gamiton para sa pagtan-aw sa Ginoo para makaibalota, ingani day ang Ginoo. Okay? Kinahanglan ta og lenses. Ang lenses nga itong gamiton ang word sa Ginoo. That's why every time we read God's word, every time we hear God's word, mao na siya ang nagahatag ka nato, naga-shape sa ato ang pananaw, sa ato ang mind, sa ato ang pananaw sa Ginoo para makorek ang ato ang pagtanaw, pag-vision, pagtanaw sa ato ang Diyos. Otherwise, twisted ang ato ang view sa Ginoo. Daghang mga tao sa kalibutan that they make their own God sa ilang mind because they don't have the right view of who God is. Kaya wala sila kaibalon sa isulti sa pulong sa Ginoo. That's why tatlong mga tao nag-serve ng idols. Because they know deep inside in their hearts, they need to serve or they need to acknowledge, someone who is supernatural, but wala sila kaibalon. Kinsa na siya. Kinsa ang kinod kay Diyos because they don't have the Word of God. But us as Christians, we have the Word of God. And as we read the Word of God and pray, Lord, open my eyes. That's what the psalmist says. Tingon siya, open my eyes that I may behold wonderful things out of your law. Ang pinaka-wonderful thing diyan ato ang mabehold sa pulong sa Ginoo is God. So every time we read God's Word and we see God, the Word God, ask God, Lord, kinsa gyud ka? Bisa unsay gisulti niini nga passage. Right? So we need to have the right view of God. So, please, kung gananta makorek ang ato ang vision para natay fresh na perspective kinsa Ginoo so that ma-rekindle ang passion sa kasing-kasing para makapulpil ka sa purpose sa Ginoo. Please be responsible. Take the initiative to read God's Word. Spend time in the Word of God. Listen to the Word of God whenever there is an opportunity to hear a sermon. Okay? Something like this. Ayaw i-miss ninyo because this is going to help you para makita ninyo, makailata more kinsa ang Ginoo. What else, Pastor Mitch, ang na-experience sa Isaiah? Moving on to the next stage sa encounter na Isaiah. So, si Isaiah, pagkakita niya sa Ginoo, ingan siya kahabog, is the King of Kings and the Lord of Lords, and he saw the angelic creatures busy worshiping God, serving God, and he heard those angelic creatures telling each other, speaking to one another, unsa kahuli ang Ginoo. Now, naa siya experience sa iyang kasing-kasing. Unsa man, what do you think? Now, let me ask you, when you are confronted, unsa kabalaan ang Ginoo?
How does it affect you? You know what? The word, or yes, even the word holy or holiness, dili na siya common nga subject. Even mga Christians tend to avoid to talk about it. Kaya naman, when we talk about holiness ng God, it gets too personal and then penetrating, unconvicted. Okay? Can we just talk about Bible study? Can we talk about mga struggles na to? Okay? But talking about the holiness, ang pagkabalaan sa Ginoo, holy living, murag listo siya kayo na, right? Teka naman, because it is so convicting. Mo nang na-encounter na Isaiah, at mo nang ikinahanglan po na to, kung ganahan ta maka-fulfill sa purpose sa Ginoo, we need to go through this stage. And that second principle that I want to give to you, second stage na experience sa process sa call ni Isaiah is the fresh purging. Fresh purging. Because when Isaiah was confronted with the holiness of God, he got convicted. How do we know that? Well, we'll find out that later. But you know what? Kung makakita mo ka, kinsa unsa kabalaan ng Ginoo, kung nakay right view sa Ginoo, then you will begin to see yourself in the right way. Kung nakay wrong view sa Ginoo, napo kay wrong view sa imong kagalingon. Don't tell me na kanang nga person kay balong siya sa status sa tubangan sa Ginoo kung wala siya nakaila sa Ginoo. Okay? So in order for a person to have the right perspective of himself, he needs to have the right perspective of who God is. So Isaiah, when he saw, wow, ang Ginoo, and he is so holy. Oh Lord! Pagkakita niya siya gagalingon, siya kingon. And Isaiah said, woe is me. Kaya balubag mo siya ng word woe is me. Ihangin mo na hindi mo siya, pagkalaon na ako. I'm done. For I'm lost. I'm dead, man. I'm finished. Tinatay lang, no? Kung ang holiness sa Ginoo, iyang ibutang diha sa pultahan, mao'y mag-aktang sa ato, sa tinud-anay lang, walay makagabang ang pultahan. Abuta ka na. Ingana ka pala ng Ginoo that even the Bible says God is so holy that when He cannot behold sin. Hindi siya katanaw sa hindi siya katanaw. Kita, sometimes, if not often, may 13,000 na. We love to look at things na hindi dapat tanawon. Magtanong ito, hindi ito ngayon tanawon balik, when we look at it again. Tutukan pa yun, padungol pa yun. Right? Pero ang Ginoo, He cannot behold sin. Ingana ka pala ng Ginoo. So, para kay Isaiah, seeing God's holiness, hearing God is holy, and siya, patay na mo. I'm done. Okay. Pero, it did not happen to him. Let's move on. Hingon siya, woe is me, for I am lost. So na siya yung deep conviction karon sa iyong kagalingon. Siya, before, he was comfortable. He was with people, looking at everyone, okay na tayo. But when he looked up to God, hindi okay. Pagkatakutan na mo, iyan naman ano? Sa Christian church, kung ang Christian church, ang church ni Jesus Christ is getting carnal. Carnal na ba? Kalibutan mo na? Which is more ibalang tayo na to. Kung ang system sa kalibutan makapenetrate sa simbahan o mo na mag-influence sa kalibutan sa simbahan sa Ginoo, delikado na na. Wala na standard and every Christian day thinks
This is fine. This is okay. Until God will bring revival. Until ang holiness sa ginayabot and people begin to repent of their sins. Okay? So, here Isaiah has that conviction sa iyang kagalingon, and then tungkol kay i-convict siya sa iyang kagalingon, he confessed his sin. Ang resulta sa conviction, confession. Okay? Experience ba the conviction? Iingat ka sa Ginoo, sala na. There's a pull and attack in our hearts. Pagkadumog na ito sa wali, isa kung saan tabli kay Ligay, ikaw mo dyan mo. Ang sabi mong response, pagulbul ka? Muriklamo ka? Maglagot ka sa pastor? Kaya naman gigo ka, wala biyan ang ituyo. Huwag ko kayo malugod sa inyo ang mga liagyan niya. Right? Ang Ginoo na, work na sa Ginoo. Kung pagkaduwag na ito sa wali, tumara. Huwag ko man yung ipadong ka ni pastor. Ano man, kadadlaw, na may CCTV, yung gagawin mo. O to, si Juan, nag-inom na po, come Sunday, ako ni Igo ang wali. Pero nagang mga Christians ni Hana, wala ka nila sa simbahan, yung naman, sigar silang Igo, si Kaupaw. Right? Siga dugo ilang kasing blessing. Imbis ang right attitude, kay i-convict, mo confess. Naglagot maninoon, nilikay maninoon, wala na, di ba, di pag-zip pa. Alright? Di biya ka sa fellowship. Kung sinita mo sa kinabuhi, isa mo at kanaon. Alright? Kanang sakit nga pulong gikan sa Ginoo, ay itugon nga pagpadumog sa ito, tako kayo na purpose. Inganak ka kay gugma sa Ginoo nga, iyahan kang lugiton. He will conduct that surgery in your heart para ka ng mga daot na mga cancer cells diha, unsa nga mga lingkuyanap na mga daot na mga nag-damage diha o mga virus diha, kaya nagkuhaon, sakit na siya. Pero pasalamat din Ginoo because when God hurts, it heals. Okay? Lahir sa tao na kung ang tao, pulong sa tao mo hurt, it will destroy you. Okay? Kumpa adyo ka. Pero ang Ginoo gani mo pasakit og pulong pasulti sa imo, dawatan na. Kay para sa kayon. So Isaiah did the right thing. Positive yung response. So when Isaiah got convicted, tingon siya, "For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips." So si Isaiah nakakita siya. Unsa ka pala ng Ginoo, so he got convicted. Ang iyang response, "Oh God, have mercy on me, pasaylo ako. I am a sinner. Alright, I am a man of unclean lips. Because I dwell in the midst of the people of unclean lips." Every one of us, mga hugaw ni, mga makasala mi, unclean lips. Hugaw, bakba. Okay, hugaw o mabil. Ano mang hugaw nga nagbabas tao? Literally, ang baba, ano yung pinakahugaw? Timutanay ng gano'n? Scientifically, ang baba mo'y pinakahugaw, mo'y pinakadagkan na kakaw sa tibok ng part sa tao sa tao. Unya, ang baba, ang istorya, ang nagagawa sa baba na hugaw, it's actually a reflection of what is inside your heart. Okay? The Bible tells us out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Anong sakit nito siya manulti? Na siya kasi. Anong bastos na siya kay manulti? Anong na siya kasi? Anong na siyang sugay mamalikas? Ano na siya kasi? Kung makita pa lamang mo siya kasi, gawas-awas na siya. Di mo na magawa sa iyang lubot. Di mo na magawa sa iyang tulunggan, sa iyang mga kukutil. Ano gina sa baba? Right? Makaingon ka, mao di ay. Ang gawas. Pero di po mga paggawas kay, may nga tayo, paggawas na lang, mas mahal na po ito ni gawas pa. Pero kay, padaot ko niya siya kay gawas-awas na ba? Kasi pagkaitag arrest, there is another way. Para makuha na siya, dinigin na paggawas kay makadaot na sa tao. Alright? So, unsa man. So, Isaiah realized he is having a heart problem because nakita niya unsa siya makasasala. Kaya nakita niya ang pagkabalaan sa Diyos. So he confessed siya because he has sinned who God is
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Isn't that a wonderful response? Kung ikonvikta, mga ikan, pasaylo, o di ko ka, Lord, sakto itong istorya. Sipulong sa Ginoo, sakto itong ako nadugan sa wali, sakto itong akong nabasahan, dilita mo, ikay mo, resist, di ka mo react, mo respond ka accordingly, and the best way to respond is to ask for forgiveness. Lord, I'm sorry, yes, it's right. Tinola siya, di ka mo justify. Tinola yun na. And you know what? Ito kaya, kung mo na itong imuhon. Kaya ang Ginoo is faithful ba yan, di ba? Sa pag-forgive sa atong sins. Is faithful and just to forgive us of our sins. What else? Ang encounter ni Isaiah. Pagkakita niya, having that right perspective of God is, kita niya sa iyang pagalingon, sa siya makasasala. Of course, ang response sa Ginoo is forgiveness. Alright? Then one of the seraphim flew to me. Okay? Di ba busy kayo itong mga seraphims? Okay? Busy kayo mga seraphim na naglupan, nag-serve sa Ginoo, pero usa nila, kalit lang ni Biya. Okay? For sure, commanded by God, minister to this man. Okay? And then, kung siya yung gibuhat, niya to siya kay Isaiah, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. Niya to siya sa kay Isaiah, na siya gidala, na gikumpit niya na baga na gikan sa halaran. Ang sa iyong gibuhat, burning coal ha, burning coal. Baga. Sa may tuyo ni mo. Okay? Yan siya kay Isaiah, gitunol niya. Ang sa iyong gibuhat, morning. And he touched my mouth and said, Behold! Nasa yung istorya ni Isaiah. I-touch niya ang mouth ni Isaiah sa baga. Sakit nila eh. Pero aman ni agay niya si Isaiah. Pero, may ka burning coal. That is something. Alright? And he touched my mouth. Ganun sa mouth man. Okay, again. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, what is in the mouth? Maupuna na sa kasing-kasing. So, di man, pwede na ibutan ng baga sa iyang heart. Tumla ni. Ibutan sa iyong kasing-kasing, no? So, symbolically or figuratively, mo na gibuhat yun, no? And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. And then, sa gingon, sa angelic nature, your guilt is taken away and your sin atoned for. So, Pastor, kung makanvict di ay ita, kuha at baga, atong ibutang sa tuwag ng baba, mahugasan natin sa atong sala. Iyawa po na no? Don't take it literally ha. Kasi pag uli ninyo, kung dyan pasulo ninyo, tingala ko na, hospital naman tayo mga membro, Pastor. Nangangang magbaga. Yan, kulto ng grupo yung bayawan, di ka naman, nangangang baga. Nangangang uling ng baga. Ito, namayos, kasinuhan. Okay? Kaya naman, i-take literally. Okay? Well, that's just for fun. Pero, of course, dili na siya makoy makahugas sa itong sala. Now, asagikan ng call sa halaran. Unsa gani ang purpose sa halaran sa Old Testament? For their atonement. Para sacrifice ang ilang mga lamb para mapasaylo ang ilang mga sala. Now, dili ka na ito imuon. Ngita at taghalaran, kuha at baga at ibutang ito baba. Kaya naman, napasaylo naman ta sa mga sala na to. When Jesus Christ came to this world, when He died on the cross for us, kasi Jesus Christ is the perfect sacrifice. Siya may fulfillment sa mga sacrifice na gibuhat sa Old Testament. So, ato na lang buhaton, we confess. And when we confess, it's like promise you know, He will forgive our sins. Okay? So, kung naay conviction sa atong kasing-kasing,
dapat ang atong response, unsa man? Tanda mo, silang sunod. Kung i-convicta sa Ginoo because we are confronted with the holiness of God, what should be our response? Confession. Unsay promise kung mo-confess ka? Purging, cleansing, cleaning. Okay? That's why we need fresh purging. Muna experience saya and we can only have the fresh purging when we have the fresh perspective of who God is. God being holy, and then upon confronted by the holiness of God, then we will, we will be convicted, and then of course, ang response is mo confess ta, promise na Ginoo is He will cleanse us. Right? Now, I don't know kung sa'yo mga sana nga naa sa itong mga kasing-kasing. Actually, tinula na ilang dagan kayo mga factors na nakapa-blurry, nakapahalap sa atong pananaw sa ato ang Ginoo. Mauna nga dull kaayo ta sa ato ang, or wala na nato natuman pag-ayo ang Great Commission because we lost sight from God. Daghan kayo. It's either ang kabisihon sa kinabuhi, it's either ang mga, akan gitawag complacency, alright? Everyone is fine, alright? We sing hallelujah, we sing praise to God every Sunday. Okay lang man ang church. Why do we have to go out and get uncomfortable para mo share sa gospel? Maulawan pa lamang tayo, higaan pa lamang tayo. Okay naman ang church. Anyway, time to time, may mga tao musimba, may mga unbelievers mo rin din. By the way, dili na siya mo ay atong buhaton na, di na magsalita na. Unusual gini mag-working sa Ginoo, pero ang gusto gid sa Ginoo sa tao, mo go out gid ta o mo reach out. Dili lang ta na butang og sign niya, whosoever come will. Alright? We are crow point. So mari mo dire, you will encounter Jesus Christ. No. So dagan kayo mga, and then ang pinaka-factor yun anong mahalap kita. Or there is a tendency for us to get blind na dili na nato makita kayo Ginoo is because of sin. Because of sin. I'm not saying that some of us here are living in immoral life. Maybe dili inana yan, pero dahil mga compromises. It could be through sa mga entertainments or natay mga guilt sa uban ng mga aspects ng kinabuhi, maybe sa atong mga bisyo, sa kinabuhi, atong lifestyle, sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela, sa atong relationships, sa atong finances. I don't know kung sa ang mga compromises na to, sa mga ginabuhat na to, mga anomalya. Kaya ba siguro I'm fine, Pastor? I am actually fine. Pero, naabay, ipabuhat ang Ginoo sa imuha, na kay baluka, ayaw ni mga buhaton pero wala nang gibuhat. Like Great Commission. Ikamanta sa Ginoo to fulfill the Great Commission but we are not doing it. Is it good to share the gospel? Tell me. The answer. Yes. Listen, Pastor, but is it good? Makaululaw, Pastor, but is it good? Yes. Kay baluka mo, naiging mo na pulong sa Ginoo. Okay. By the way, before that, ako lang ihatag ninyo para maganahan mo post sa Facebook, pwede nyo na i-post or pwede ninyo na i-copy sa inyong buwan. Isaiah's confrontation, sulti na ako kanina, I just wrote it there. Isaiah's confrontation of God's holiness led to conviction, and conviction led to confession, and confession led to cleansing. Alright, so if you got it, moving on to the next slide. Right, so, kung kahibalo na, unsa ang maayo na atong abuhaton pero wala na atong gibuhat kay balong utang sa ingon sa pulong sa Ginoo in James 4:17. Please read. Go together. Go. Yes. Sakita no? Maayo ba ang utuman sa ginikanan? Yes, pero wala nang gituman ang ginikanan nakasala ka. Not necessarily ikuha mo ang ginikanan, inunta sa ato mga bata, sala ra kung malikas ta, or tubag-tubag ta sa ginikanan.
But if you know what is the right thing to your parents, to do for your parents, if you don't know it, it is sin. As a student, kung sa may mind buhaton, as a student, as a worker, as a husband, as a wife, as a parents to your children, children to your parents, co-workers, you know, kung wala na itong himo, nakasalat at tabangan sa Ginoo, is doing the Great Commission the right thing to do. Yes. Are we failing it? Kung na-fail ta to fulfill the Great Commission, mo nang ingon sa Ginoo, nakasala ka actually. Now, how many of us here, do kayo na Christian, wala yun nakashare sa gospel? You are sinning. Sorry ha? Pero mo ginagilong sa puno sa Ginoo, kung wala yun ka nakashare sa gospel, at mag-ingon sa Ginoo nga, it is the right thing to do because mo na ang ihatag niya nga purpose sa imong mission, actually you are sinning against God. I'm not the one saying that to you. I am also talking to myself and telling Pastor Mitch, if you are not making disciples, you are sinning against God. Okay? So, let's ask God this morning before we close, search me, O God. As the psalmist says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Tingali dili ka aware sa mga areas yung ginabuhi na nag-compromise ka. Pangayo ka sa Ginoo, pamutan ng Ginoo, Lord, I don't know if I am sinning in some areas of my life, but search me. And Lord, if kung reveal it to me, so I will be convicted, so I can confess. And as you promised, Lord, you will cleanse me from my sin. And therefore, once you experience the cleansing, you will be ready for the next stage. Go back next Sunday and we will finish the testimony of Isaiah. Let's pray. Lord, thank you for your word. Thank you, God, for speaking to us this morning. Thank you that your word is powerful and it is sharper than any two-edged sword. Lord, that it is penetrating sa among mga kasing-kasing. Lord, help us. Grant us, Lord, a right heart attitude that we may respond accordingly sa iyong ginong conviction. Lord, we want to be refreshed sa among purpose so that, Lord, we can be able to pursue the direction that you have for us this year. But again, before namo na siya ma-recapture na fresh purpose, kinahanglan mi, Lord, na ay fresh na purging. A fresh perspective and a fresh purging. So please open our eyes that we may see you. Open the eyes of our faith that we may see you, Lord, through the lenses of your word. And oh God, please, I pray that you would purge us this morning. Send forth your refining fire to burn the dross of sin in us. Oh God, please, do what you alone can do for the glory of your name. In Jesus' name, amen.